Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning all students. How are you today? Yeah, I hope all of you fresh today and hard to follow the next theme. Our theme today about personal letter. Tujuan kalian mempelajari materi ini adalah kamu harus bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur surat pribadi sederhana. Dan kalian juga harus bisa membuat surat pribadi sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, itulah tujuan kita mempelajari materi ini. Oke, kita mulai saja. Apa sih yang dimaksud dengan personal letter? What is personal letter? Yaitu, ya, what is used for? Untuk apa katanya? What is the structure of personal letter? Nah, itu harus yang harus kamu mengerti. Jadi personal letter itu apa, untuk apa, dan susunannya seperti apa. Pola personal letter seperti apa. Nah, itu yang harus kamu mengerti setelah kalian mempelajari materi ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi personal letter. Kita lihat dari meaning, kemudian dari structure of personal letter-nya, dan example of personal letter. Ya, ini maksudnya. Jadi maksud daripada personal letter itu adalah, personal letter is a letter which is written for someone you know. Ya, example friend, family, classmate, pen pal, or best friend. Ya. Kemudian ini sekalian udah ada terjemahannya, jadi tidak perlu ibu terjemahkan lagi. Next, ya, formatting. Jadi formatting itu maksudnya formatnya itu seperti apa sih? Personal letter should be handwriting. Jadi harus tulis tangan, handwriting. Nah, lihat. Common purpose to write a personal letter. Common purpose maksudnya tujuan umumnya. Tujuan umum menulis surat pribadi itu apa sih? Nah, gitu loh. The first one, ya, to tell good news, to give advice, delivering bad news, asking for help, or apologizing. Ya, itu tujuan umum daripada surat pribadi seperti itu. Next, continue. Structure of personal letter. Ya, the first one, heading. Jadi heading itu mencakup, include the address and date. Kemudian ada greeting. Greeting always end with comma. Ya. Kemudian yang number 3, the body of the main text or content. Jadi bodinya harus ada, kontennya seperti apa personal letter itu. Kemudian the fourth one, the complementary clause, a few words on a single line. Yang number 5, signature line, type your name. Ya. Kemudian postscript. Ya. Next, heading. Jadi heading or date. The heading includes your address and the date. Kemudian write the heading in the upper right hand corner. Upper right hand corner, ya. About 1 inch from the top to the page. Ya, from the top of the page. Line up the leading edge, stop at the margin line. Ya, ini contohnya seperti itu. Ya. 34 Millway, Lycon, R1, 02865, October 1, 2002. Itulah yang disebut dengan heading. Seperti itu ya. Oke, continue. Salutation. What is salutation? Kamu lihat. Usually begin with the word there and is followed by the person's name. Place a comma after the person's name. Next, leave one blank line after the heading. Next, write the salutation at the left-hand margin. Yeah.
Nah, itu contoh daripada salutation. Perhatikan. Yang di atas tadi, 34 below way itu namanya heading. Yang di bawah itu salutation. Perhatikan, skip one line, ya, di langkah satu baris, ya. Skip two line. Kemudian ada there, Jane, koma. Setelah there, nama, Jane, misalnya Cynthia, there, Lucy, there, John, koma. Jadi itulah salutation, ya. Next. Body. Gimana body daripada personal letter? The thought and ideas you want to share. Kemudian skip one line after the salutation, then single space. Ident each new paragraph. Kemudian keep paragraph short for easy reading. Nah itu. Jadi dalam membuat body daripada surat tuh aturannya seperti itu. Ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam body personal letter. Itulah ketentuannya. Next. Nah, lanjut. Jadi yang di atas tadi itu ada heading, kemudian ada salutation, kemudian itu dia bodinya. How are you doing? It's been a long time since we talked. I hope you're well. What is new with you? I have been doing a lot of new activities. My band is playing a zit this Saturday, actually. We are pretty good. I think it's going to be good soon. I'm very excited. School has been going well, too. My new students are very nice and very smart. I think we are going to have a fun year. I hope to hear from you soon. Nah, itulah bodinya seperti itu. Jadi kamu perhatikan itu di atas udah ada headingnya, ada salutation-nya, kemudian bodinya seperti itu. Ya, jadi easy, kalimatnya itu singkat, ya, short sentence, easy to understand, polite. Oke, next, continue, closing. Closing itu maksudnya penutup. Gimana sih menutup daripada personal letter itu? Closingnya gimana? Skip one line. Kemudian, indent twice. Capitalize only the first word. Follow with a comma. Common closing word. Example-nya. Love, sincerely, your friend, respectfully, regard, your truly. Jadi, pilih salah satu kata-kata itu yang kamu suka. Itu sebagai closing. Apakah kamu pilih live, sincerely, your friend, atau respectfully, regard, or your truly. Ya, biasanya seperti itu untuk closingnya. Ya, perhatikan. Ya, ini udah sampai ke closing. Di atas tadi namanya heading, kemudian there, Jane, itu salutation, itu bodinya how are you until I hope you hear from you soon. Itu bodinya. Kemudian skip one line, itu kebetulan closingnya memilih kata sincerely. Ya, seperti ini tadi ya. Pilih salah satu. Bisa aja kamu memilih love, bisa aja memilih your friend, bisa aja memilih respectfully, regard, or your truly. Ya. In this example, menggunakan sincerely. Ya, paham ya? Continue. Signature. Ya. Sign your letter beneath your closing. For personal letter, your first name is usually enough, unless the person doesn't know you very well. Ya, seperti itu. Tidak selamanya surat itu harus diakhiri dengan tanda tangan ya. Jadi tergantung. Kalau hanya dengan teman ya enggak perlu. Tulis aja nama ya. Oke, next, continue. Nah, seperti itu. Ini komplit daripada personal letter-nya. Itu signature-nya. Boleh ada, boleh tidak. Biasanya pakai nama saja juga boleh. Oke ya. Ya, selesai. Jadi materi hari ini ya tentang personal letter sudah jelas. Sekarang tugasnya.
Tugas kalian apa tadi sesuai dengan tujuan? Kalian buatlah personal letter dengan keadaan kalian masing-masing, dengan memakai nama kamu ditujukan kepada orang tuamu atau temanmu, maybe with your teacher, your friend, your grandfather, or your close friend, up to you ya. Kamu buatlah personal letter yang menggunakan structure, aturan ya yang benar. Harus ada headingnya, salutation, body. Gimana headingnya? Gimana salutationnya? Gimana bodinya? Gimana closingnya? Kamu buatlah sebaik-baiknya. Mem akan kasih nilai. Ya, silakan dibuat tugasnya dengan baik. Dikumpulkan next week. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang personal letter. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya.